Metropolitan Archbishop sa Uzamis o ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian, Archbishop Martin Humuad, relative ni Glenn Humawid. Sa mga kaparian nato sa Diocesan Clergy and Religious sa Diocese sa Dipolog, pinanguluhan sa Vicar General nato, Monsignor Isagani. Sa mga formators, sa mga seminaryo nga diin sila nagatuon, Vice Rector sa University of Santo Tomas Central Seminary, Father Clarence Marquez, and uban na sa rector o mga formators sa St. Mary's Theology. Ang rector, Monsignor Joel Monte de Ramos. The men and women religious all over the Philippines. All over the Philippines ni. Mga vocation promoters nga ni karon sa ato nga diocese. No? Na sila karon for the vocation days. No? Mga ginikanan sa atong mga pag-aordinahan, uban sa ilang mga pamilya, mga igsuon, higala, kaparintihan, o mga bisita nga nagagikan sa ilang mga parokya, Galas, Siayan, Labason, Syukon, ug Sindangan, o sa uban pud nga diocese. Mga government officials, mga seminarista, kada atong tanan, mayong buntag. Uban sa kalipay ug pagpasalamat, kita nagkahiu sa karon ining okasyon sa gugma ug pag-alagad. My 10th Episcopal Anniversary and the sacred ordination of new deacons. Nining ebanghelyo nga atong nadungog gikan sa ebanghelyo ni San Juan, mahitungod sa pagpanghugas sa tiil nga gihimo ni Hesus ngadto sa mga tinun-an, kini mahimo natong basihan diyan ang kinabuhi nga gitahan. This act of humility and selfless giving beautifully encapsulates the essence of our Christian vocation and the call to the diaconal ministry. Ang atong ebanghelyo karon, Juan 13, unot ngadto sa 15. Nagpatinaw kanato nga bisan pa man ang yawa ang hinungdan sa kahintang, ang tao tungod sa gahom sa Ginoo makapili pagayod unsay maayo, unsay sakto o puno sa pagtuo. Nga bisan kamatayon man ang iyang padulngan, anaad ay gihapoy grasya diha sa agianan. Mao nga diha sa paghugas sa tiil sa mga tinun-an, gipakita ni Hesus nga ang kamatayon nga padulngan, ang kalig-on, anaa kanunay sa pagsunod sa kabubuton sa Amahan. Kini aron makahimo sa pagtahan nga gawas nun. For only a humble person knows how to claim and proclaim the power of God's within. The power of God working within. So the washing was not merely an act of cleanliness. It is a powerful testament to the nature of leadership in the kingdom of God. Jesus demonstrates to us that true authority lies in humble and loving service. Nining ordinasyon sa diakono, gipahinumduman nga ang kinabuhi sa usa ka
inordinahanan. Nakagamot ni anang tawag sa pag-alagad. Atong hinumduman, ang mga pulong sa Griego nga diakonia nga nagpasabot pag-alagad. Mga diha sa kinabuhi sa pagpangalagad, isip diakono, kanunay ninyo ang kapangalagaran sa gugma. Ang kapangalagaran ngadto sa mga kabos ug ubos. In so doing, you become a bridge between the altar and the community. Nahimo kamong tulay ni anang maong pag-alagad gikan sa altar ug ngadto na sa mga ubos ug kapos. So in the footsteps of Christ, deacons are called to wash the feet of others, literally and figuratively. Kana bitong ipadala mo sa parokya nga diin wa pa kamo kaila kung kinsa gid na unsa gid ang paria, o ngadto na nga gipadala kamo sa atong mga mission areas nga dili unta kamo mapuno sa kahadlok ug kabalaka. Pun ang inyong kasing-kasing sa paghigugma ug pag-alagad nga mapaubsanon. Kay kini lamang ang kaamguhan nga maoy modala kanato nga malipayon ug gawasnon. Sama sa kisanatian nga gipaambit ni Father Roland kagahapon. God's will. Kung God's will man, nga gipadala siya sa obispo dito, ingon po siya, kung unsay mahitabo nako, makidnap man ko sa Cebu ko, God's will gihapon. Ang atong pag-ampo nga di raw ta kana mahitabo. So dili kanang pag-alagad nga nagadepende sa kantidad. Dili nga ang kalipay sa pagpangalagad tungod kay ang assignment naa sa dapit nga hayahay. Pero ang gawas nun, mapaubsanon, ug masinugtanon ngadto sa obispo, mo'y makapahimo natong malipayon nga nangalagad. So let us pray for our ordained today, that their hearts are open to the transformative power of service present in the lives of those who suffer, advocating justice, at witnessing the love of Christ. Maigsoon ko diha ni Kristo. 10 years ago, I received the ordination to the episcopate. Pinaagi sa tulo ka mga kamot sa mga Jose. 3 Josephs. Giuseppe Pinto, the apostolic nuncio to the Philippines the time. Jose Manggiran, my predecessor, and Jose Cabantan, the first bishop of St. John Vianney. Ako ang ikaduha. Sumunang tulok ka Jose, ug ang akong nanay, Josefa. Ka-birthday ni Bishop Joe. Honestly, to become a bishop has its own perks and privileges. Yet, it has its own pains and sacrifices. But I am always consoled of the reassuring presence of the Lord in the Eucharist. The reassuring presence of the Word of God. And I'm also consoled ni anang mga kaparian nga mihatag sa ilang kaugalingon diha sa pagpangalagad. Mao nga ang iyang gugma labaw pa
sa akong kabalaka. Ang iyang gugma labaw pa sa akong mga sala. For them and with them. Uban sa mga kaparian o mga religious sa atong diocese o sa mga katawhan sa diocese sa Dipolog, we pray that like Jesus, we are called to wash the feet of our community. And on my part, to wash the feet of the community, leading not from a place of authority, but from a heart of compassion. Mao siguro nga dunay mo ingon, Bishop, butan ramanggug ka, mao nang naay mga pari nga badlungon. Pero sa tinuod, butan gining mga pari sa diocese sa Dipolog. Ilagog kong gihimong obispo. Now, niya nang bahina, ang atong pag-ampo, mao nga sa kanunay nagapanaw kita nga nagauban, uban sa tahas sa mga binunyagan, ana ang pag-uban, ana ang pagtabang, uban usab pagpahinumdom ug pagbadlong kanamo. Nga niining gasa nga among nadawat, mahimo ta kaming buhing testigo niya ng gugma sa Ginoo. That are witnessing even at times painful and silent, and our dedication to the missionary works help us to carry the burden and weight of our ministry and the weight of each other. Napoy kabugat ning panag-uban, apan sa kanunay usab, ako mapasalamaton kaninyo sa mga katawhan, sa mga tao nga nahiusa kanamo sa pagpangalagad. Your generosity, your kindness has somehow helped us to reach miles and miles. Matawag nato sa among pagpangalagad. Gikan na sa kabukiran sa Sibuko, ngadto na sa kabukiran sa Rizal. Ug ngayon kog sibutan pod, tungod sa inyong gugma ug tungod sa inyong kaayo. Busa ako sa kanunay mapasalamaton. And this what encapsulates my motto, Benedicam Dominum Semper. I will bless the Lord always. Nga gikan sa basahon ni Tubit, for the blessings received, and napoy blessings in disguise. Mga niining maong panaw, usa di ay kinikapanaw nga diin ang atong kalig-on anaa sa amahan. Nga bisan pa man di ay ni anang gitawag mga kalisdanan, bisan pa man di ay dunay mga yawa nga nagauban, pero ang atong pagsalik mo nga aduna gihapon di ay grasya ni anang atong agianan. Mga niining duha ka mga okasyon, ang anibersaryo ug diaconate ordination, atong hinumduman, nga walay mas labaw pa nga makabugat sa atong misyon. Ang atong sala. Pero sigingon ko na, ang gugma sa Ginoo kanato, ang gugma sa Ginoo sa iyang katawhan, labaw pa sa atong mga kahuyangon ug sa atong mga sala. Mga uban sa atong pagtuo, nga kita gisangunan sa tahas, dili lang sa pagdumala, pero sa tahas, sa pag-alagad, nan kita malipayong magtahan sa kaugalingon, bisan asad ay kita ipadala.
So pray for us. And let's pray for each other that may we strive to be a church that embodies the spirit of foot washing, an expression of synodality, serving with humility, compassion, and love. And pray for me and for our deacons that each of us will seek to follow Christ's example of love and service.